Ah, bon, je fais bien de checker un petit peu. Ah merde. Oh, j'ai gâché toute ma... Ah, mais le Victor, il bosse avec le grand frère. They'd been keeping an eye on Fabiana from afar. Shame they'd been more interested in supposed infidelities than thugs sizing her up for a snatch. The servers are this way. Plein de plans, plein de machins, ok. Un Glock. On va récupérer des munitions. Est-ce qu'il tire en rafale? C'est pas de la c'est carrément de l'automatique, tout va bien. Laisse-moi tranquille. Dépêche-toi, machin, fais ci, fais ça. Ouais, mais si on les écoute, on loot rien. Voilà. Comment je... J'ai pas pu le récupérer. Si, c'est bon. Glad to see the security system is keeping the right people out. Oh shit! Tiens. C'est vraiment nul. Techniquement, par contre, il est toujours au top. Il a 10 ans le jeu. En mai, il aura 11 ans. Il est, ça va qu'il est hyper agréable à jouer, il est super beau. Parce que pour un Max Payne, il est pas ouf, mais en tant que jeu vidéo, il est quand même vachement plaisant. Là, on l'a lancé vers 15 h. Qu'est-ce qu'on flingue à tour de bras, on saute dans tous les sens, tout le monde meurt, ça explose. Si tu veux la bagarre, t'es servi. Ah mais c'est les mêmes munitions entre ça et ça? Putain, il a encore... Mon chat a encore monté, ah, c'est bon. Là, j'entends pas du tout ce que disent les sous-titres. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. Ah, des mercenaires, I quoi. guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? 33 balles dans le flingue. La physique de tous les éléments qui sautent les bureaux, même aujourd'hui certains jeux ne le font pas. Mais c'est à chaque fois qu'on joue à un jeu qui a 10 ans, on dit la même chose. Si le jeu il a la physique, déjà il part avec 12 sur 20 minimum. C'est un truc qui se fait plus aujourd'hui, la physique, et ça manque tellement. C'est con, mais tu regardes ça là, voilà. Les particules, machin, l'électricité de l'écran, les cadavres qui bougent en tirant dessus. Oh, lui, on lui a mis un paquet de douilles avant qu'il meure. Hey, we're good to go. Let's get that server back online. Can we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down Le here. flingue est vide. You're doing good. Come on. Hey, I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Oh! Something told me these guys didn't have security clearance. Pourquoi j'ai plus de vie? Oh, il y a des vitres qui ont bien tanké là. Oh les mecs.
Sors de... Quand les mecs ils lancent des grenades par contre, c'est compliqué. Ah, je me sens un petit peu comme Bruce Willis dans Die Hard. L'autre il a lancé une grenade de pif, il a tué mon Tekos. Oh la précision. Ils sont des milliers. Je t'ai vu là. Je vois des mecs et ils disparaissent. Je sais pas. Attends, c'est pas fini. C'est bon, ça passe. Prends les munitions, prends tout. Donc on peut avoir plusieurs fois le barreau d'honneur. Avant d'aller chercher l'autre nerd, est-ce qu'il n'y a pas des... Ouais, j'arrive. Est-ce qu'il n'y a pas une petite... un petit morceau d'arme en or qui traîne? Ah. Ça le fait tout seul. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. Alright, whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. Allez, on va tuer encore plus de monde. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Les mecs, ils ont quand même mis en panne le système de sécurité, c'était balèze. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Ah, on peut pas revenir en arrière, d'accord. Ah, vu. Max! Mais fous-toi à l'abri. Security system now, sir. It just came on! Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Oh, t'es un peu exigeant là. Concentrate on staying alive. Ouais, voilà. Sir. Ils ont pas de système d'assurance ou quoi là chez eux? Genre il y a un groupe de mecs armés qui débarquent. Tu trouves pas leur nom et tu prends pas leur assurance à eux pour qu'ils payent? Hop. J'entends un hélico, ça c'est pas un bon plan ça. Sauf si c'est notre hélico à nous. Ah, les toilettes. Allons chercher des médocs. I'd woken up with a headache and it was only getting worse. Examiner les photos. Graduation shots of Rodrigo, Victor and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. On n'a plus de bullet time. Oh non! Tristesse. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Mais qu'est-ce que c'est que ces types?
par l'animation. C'est bon, j'ai rechargé ma jauge là normalement, non? Ah, un peu. C'est pas ça. Hein. Une balle dans l'œil. Oh putain. Mais moi j'ai pas de lance-grenade ou quoi là pour tuer ce machin? Fais-moi un truc costaud là. Si pas de danse, c'est bon, c'est réglé. It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Y'a même pas un petit truc doré dans le camion? Dans Max Payne 2, on serait rentré dans le camion et on serait reparti à la base avec eux. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Y'a même plus le cadavre de la secrétaire. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Les mecs ils sont rentrés, non? Open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Mais si tu peux rentrer par le toit, ça n'a aucun sens, ton système de sécurité c'est de la merde. Ah mais il faut quand même un code, ok. Rodrigo! 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 Ah. Et comment ils ont fait? Mais il était tout seul. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good would... Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Oula. Figures. Sans cette envie pressante de boire du whisky d'un mort, on serait mort également. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have... Il reste encore des trucs debout. La puissance de la bombe. Un Passos, il va revenir au boulot, demain il va faire mais qu'est-ce que tu fous bordel? Je prends mon week-end, je reviens, il y a tout qui est démoli. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Allez, courage! There's no way one bomb could have done all this. Unless the place was made of gasoline. This whole joint must have been rigged.
The kid hadn't made it. Oh non. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Chien! On va pas le tuer quand même, il avait l'air un peu sonné en mode c'est le bordel. Quoique, il fait partie des connards. Ils sont où les autres? No one would be rebooting his system. Poor bastard. Indice, cadavre de l'ingénieur. Clean shot. Il est resté une bombe apparemment. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart quite literally. Mais il reste plus personne. Est-ce qu'elle a pu s'en sortir là? Despite his manners, I'd done him a favor. Est-ce qu'il en reste Est-ce qu'elle a encore envie l'autre secrétaire? Est-ce que c'est la seule qui se serait retrouvée encore en vie? Et on garde personne en vie? Don't die here. Move. Alors le petit œil fermé sur le côté. Petit détail graphique qui ajoute tellement d'immersion et de classe. The only way out was to use that filing cabinet. Alors eux ils étaient à 3, ils y arrivaient pas, mais Max Payne, vu qu'il est sous 3 grammes. Ah le QTE, le fameux QTE, il y en a un dans le jeu, il est là. C'est ok. Et jamais je récupère de la santé? Là, ils ont ruiné le costume. J'imagine que là je viens de perdre le boulot, du coup je pourrais même pas en racheter un. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. T'enterre pas trop vite, Max. Tu vas ni brûler, ni prendre une balle dans la tête. Croisi. Ah. Tu vas finir écrasé par 2 tonnes de béton. Ah, on entend quelqu'un qui râle. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Et là, il est toujours en vie malgré une moitié de jambe en moins. Ah, t'es au mauvais endroit au mauvais moment, mec. Et j'espère pour toi que tu sais parler anglais. Ouais, il a les os qui sont cassés à l'extérieur et tout. Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Ah. That's what you did to us. You killed so many of us. What reason did Bah, this poor on s'est juste bastard have défendu, to quoi. lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? That Commando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Ah, quelqu'un a fait exprès. Oh putain. Oh la machination. I
was a mess. Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. Ah, ça y est, c'est le moment où il remonte la Time to pente. take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, Quand on voit ce qu'on peut faire avec my 8 grammes, midlife crisis would confuse them enough so they did something alors stupid. sobre. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. Ah, c'est In fact, Fouals! it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. Fouals Payne! At least I was facing in the right direction. C'est déjà fermé sa blessure au bras? C'est combien de temps qu'il est déchiré dans son appart? Hello. Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? Il faut vraiment qu'il se I la ferme, lui. understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Nouveau style, nouvelle classe. Mais toujours autant de mecs à buter. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Ah, les problèmes de DMC, c'est maintenant. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Ah, il se balade dans les favelas comme ça, là, au calme. Avec un holster, un flingue, une montre en or, des lunettes. Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going?
Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. Ça sent le plan foireux. This way, come on. Au mieux, il sait rien, il nous amène dans un endroit qui a rien à voir, mais... Myself a tour guide. Vejo a hora de chegar na festa. 10 ans 10 ans avant Pokémon Arceus, quoi. Hurry, mister! Party! The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Ah, j'ai pas d'armes. Hidden in the dark. Pas pour What l'instant. was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation? Hâte de râler là, to faut indulge Spain. myself, Tout va bien aller. grasping at some desperate delusion of control. Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. En plus, c'est la teuf, regarde. Parfait. Ah, il y a quelqu'un qui va prendre une rousse. Ouf. C'est une sacrée rousse. Ah vas-y, encore un qui fait que gueuler. C'est bon quoi. Ah, on recycle les animations de la boîte de nuit du début. Ça coûte moins cher. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof On s'est fait buses. repérer apparemment. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Où est-ce qu'il nous a emmené, le sale gamin encore? Continua andando, caralho! Il nous a emmené juste à la teuf. Porra é essa que você tá Et fazendo? eux, ils ont pris le relais. Sale gosse. Você tá entrando Jamais aqui faire confiance à un gosse dans un jeu vidéo. Ana, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa. Quoi, tu me piques mes lunettes? Você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Dans mon flingue. Passa aqui. Anda logo. Le flingue, la montre, les lunettes. Filho da puta. On peut garder les chaussures ou Valeu, pas? mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Ah, je crois qu'il nous a dit bienvenue dans les favelas All things Espera. considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Dit comme ça. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. De gueule. On peut toujours pas sprinter, et là on a vraiment pas d'armes. Casse-toi la caisse. On comprend rien. Le lore là, le lore. Rendez-nous le lore. If there was one thing I'd learned since I'd been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, it was their one legal chance at a ticket out of here. Courage les gosses. Mostra. Pô, que isso, é a coisa mais simples. Ah, apéro? Você escolhe dos três pra... Oh, c'est un ricain, lui va nous aider. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap.
If I was gonna find my way out of this mess, On a gâché I leur was on apéro. my own. Hop, hop, hop. Ah mais pas de panique. On n'arrive pas à se comprendre, mais dès qu'on aura un flingue. Bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Dès qu'on aura un flingue, on va pouvoir recommencer à discuter tous. De jeito nenhum. Meio Raimunda. Tem cara de bruxa, mano. À l'époque, ça, vous vous rendez pas compte. Mais en 2012, ça là, c'était complètement dingue. Graphiquement, c'était le top du top. Encore un autre jeu qui mettait les PC à genoux. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão, amigo. Ça vous amuse la bande de nazes? Oh, c'est le... You lost? In more ways than I could C'est pas possibly l'américain explain. de... I know you. de la discothèque, si. The disco with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudley from Steele, North Dakota. Qu'est-ce qu'il fout là? Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere. Good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman? Le mec, il voit tellement la vie comme merdique que peu importe où elle aille, c'est la merde. Donc autant qu'elle soit là, quoi. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. T'as pas un flingue? I'll say a prayer for you. C'était un flic. Another life lesson I didn't want. On voit pas les loot. Dommage. Ouais, passe le balai de façon suspecte, toi, tu vas voir. Oh, ça clignote fort, là. Là, il va pas bien. Il devient un peu trop sobre. Pô, sai de cima de mim, meu. Ô. Maluco, pô. Encore une autre discothèque. Ah, pas que. Patin. La débauche, la débauche. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. Ah bah voilà. When you're Les mecs, stuck ils sont in a sympas. foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of C'est pour ça que les Américains ils sont toujours dans des strip clubs et machin. Il y a que là-bas que les mecs ils sont bien reçus. Then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna C'est qui shoot lui? me, make it quick. I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Allô la musique? Encore du free, encore du... Encore une petite réclame là qui tombe. Guaraná pra ele, choco pra mim. Bem gelado. Oh le crâne fracassé. C'est pas le bon moment pour devenir sobre. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Wilson da Silva. Ah, Dal Very good to Silva. meet you. C'est le mec qui disait qu'il était corrompu avant de mourir. Forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were Fuck you. set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Oui, dis-moi. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep. He's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys,
They're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante. Alors, la qualité est dégueulasse, mais c'est celui qui voulait tirer dessus avec le lance-roquette dans le stade. Et l'autre qui lui a dit non, on a ce qu'il nous faut. Like Victor Branco. Now you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Bah nous on l'a vu, mais I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. Comment ça? It's a little weird right now. But I know Bon, that Victor Branco. comment ça ils nous ont laissé partir alors qu'on est mort? On s'est fait défoncer. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's going to happen? The moment is going to come along when I put all these pieces together and at that On a rempli le stade de cadavres, c'est pour ça qu'ils sont venus nous buter derrière. C'est pas genre. I think you might want this. Voilà, un compatriote. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me. Allez, on a pas le temps quoi. Moi je vois un mec comme Max Payne baraqué avec la gueule ravagée. Un flingue, je vais pas le faire chier. No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Ah bagarre, bam, bam, bam. Il en reste un ici. Voilà. Encore un. Il court vite. Comparé aux autres là, il court vite dans les favelas. On récupère des munes, on récupère des munes. Ah, des soins. Toujours plus de soins. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. Pourquoi il a toujours le flingue levé? C'est bon, baisse le bras, tu vas te faire mal. Ah. Dans le haut du front. Regarde-moi ça. Amenez-vous. Ah, c'est ici les toilettes. Bien sûr. Ah, mais le fusil en or, le fusil à canoncier, c'est pas un bon bail. Sauf si de 2 cartouches, on en a 8. Avant de recharger. Ah, je voulais tester. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un saut de travers, mais voilà. On a ruiné la jauge de bullet time encore. C'est terrible. Il n'y aurait pas du loot? Pardon madame, on passe. Vous n'avez pas du loot? De l'argent? Ah, c'est lui. Por favor, amigo.
Relax, soldier. Comment ça, soldat? You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. On dirait le fils de Michael dans GTA V. En plus mince. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. Oh là là. And I know how to tip, all right? It ain't my fault. It ain't my fault. Comment il remonte le Don't flingue. judge me, all right? Have a nice day. Jesus, what a fucking creep. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was Ah, il sait certainly vivre, ticking all le the max. boxes. Il flingue plein de gens, mais pendant les fêtes, comme ça, après, il enchaîne direct avec l'apéro. Et vu que tout est servi, ça coûte rien. Non. Pas de secréterie ici? Ok. J'allais dire personne vient. Ah si! Mais c'est les favelas, c'est des coups de feu partout, normalement. Personne se déplace. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. Vamos lá. The fireworks display was clearly in my honor. Ah, les sales gosses! Everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Ah, oula, oui, d'accord. Tout le monde est au courant que apparemment le fumigène, la petite fusée, il faut pas traîner quand il y en a une qui éclate. I was walking into another not so welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint. Couché. Pas de secret, pas de secret. Je suis sûr qu'il va y avoir un morceau d'arme en or dans de la verdure à un moment donné. On ne verra pas. Bah après la ville, on va vider un petit peu les favelas. Même si à mon avis dans les favelas il doit y avoir beaucoup de taf. Il se traîne un peu le cul Max quand même des fois. Qui tire encore. Je sais pas d'où il est sorti lui. Il a rejoint les autres. C'est bon, pas de panique. Tout est sous contrôle. Ok, lui c'était pas un tireur. Là-dedans. Là. Bagarre, bagarre! J'aimerais bien savoir ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils vous insultent? Est-ce qu'ils disent juste c'est bon, il est là, venez le chercher? Ou rien à voir? Oh la gueule des tags. Qu'est-ce que... Couché. Vous ne valez rien.
Ah, munitions illimitées dans les favelas. Il y a trop de racailles armées pour manquer de munitions. Attends, non, non, rends. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. Alors, on est en train de se perdre. Et du coup, est-ce que c'est avec full chance qu'on va tomber là où il nous faut? Là où il faut? Discrétion. Quand même un mec qui s'est fait chier. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a... Ah mais c'est ceux qui m'ont piqué mes fringues et tout. Oh la vengeance. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Ouais, super. Ah oui, la discrétion et la finesse qu'on connaît à max. Chaque balle compte. Succès, réaction en chaîne. Impeccable. Super nickel. Par contre, je les vois pas, les mecs en face là. Ils sont dans l'ombre. Voilà. Oh. Des morceaux d'armes dorées là, non? Donne-moi ça. Aïe! Oh, comment il s'est téléporté pour se mettre à couvert? Il n'y a pas beaucoup de munitions là-dedans. Pif. Mais c'était censé être 4 au début, pourquoi il y en a 25? Il en reste encore en bas? Oh! Allez, on récupère ça. Il y aura de la munition encore? Ici, là. C'est ça. La cage qu'on avait laissée. Donc si on laisse du stuff, on laisse aussi les munitions. Bon à savoir. On n'a pas les poches pleines. Ce hangar est grave relou. Mais il y a encore des mecs vivants, c'est bon là. 25 tirs dans la jambe. Restons classiques. Ah bah voilà. Poussez-vous. Ah. Clic, clic, clic. I was running the risk of becoming too clear-headed. Oh, le drogué de fou. Fabiana's market value was falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock.
On sait toujours pas où est-ce qu'elle est, Fabiana. On est venu, on est en train de flinguer plein de mecs. Gratuitement. Mais on est au courant de rien pour l'instant. On est encore au mauvais endroit au mauvais moment, mais pour les autres. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Il suffit qu'on remonte, qu'on cherche des mecs de plus en plus qui ressemblent de plus en plus à des racailles, on va forcément tomber sur Fabiana. Autant vider à la mano les Putain. Étrange. Autant vider à la mano tous les favelas. Il y a besoin de milices, de policiers, etc. quand il y a Max Payne dans les favelas. Fais-lui un flingue avec 15 munitions. Et effet boule de neige. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Encore de la teuf. Tá faltando uma loira gelada. Como quer buscar, pô? Pô, eu falei, esse otário aqui 3 vezes aí. C'est les ennemis, ça? Vai tomar no seu cu, rapaz. Vai buscar cerveja. Apparemment, ils sont pas au courant, vraiment. Il fait genre oui, tout le monde sait, mais... Ouais, fais gaffe. Lui, pourquoi il a la tête qui passe le volet? On dirait un VPR. Je suis là. C'est bon, en plus, il a... Il a un regard flippant en plus. Et comment tu peux passer inaperçu avec une chemise pareille? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est dit tiens, je vais me raser la tête. Je vais me mettre une chemise, un holster avec des flingues. Ah mais c'est un gosse ça, merde. Tant pis. Non, c'est pas un gosse. C'est pas un gosse, sinon on n'aurait pas pu le buter, j'imagine. Mais ouais, Max il s'est dit tiens, je vais être incognito. Impeccable. Personne ne saura que je suis ici. Ça n'a pas loupé, un frame 1, il s'est fait racketter. Soccer had gotten Claudio away from the favela, but it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Indice. Amenez-vous. La musique de la bagarre. Je vois tes doigts là. Pas plus. Oh, il m'a mis cher. Il m'a attaqué avec quoi? Ah oui, on a fait un canoncier, bien sûr. Je sais pas qui c'est qui passe la tondeuse dans les favelas. Mais il a mal fait son boulot. Examinez le prospectus. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually, you're gonna get your life ripped apart. Indice. Ah oui, c'est la sœur. C'est la sœur qui bossait dans ce. Dans l'humanitaire. Attends, mais je me suis perdu là. Comment ça? Ah non, c'est juste qu'il faut prendre la porte, c'est ça? Ok. Tout se passe bien. Crève!
Il manquait plus qu'une petite musique sur la, à la radio, là. Schnipp, schnapp, schnappi. C'est du costaud. Les radios des favelas, solides. T'as vraiment cru que t'allais me la faire? Pas de partie dorée de flingue. Le réflexe. Ça sent le prank. Il y a vraiment des mecs qui portent des masques pour pas être reconnus dans les favelas. Quand ils font leur coup ailleurs, je dis pas, mais dans les favelas. Ah ça y est bon, d'un coup ils se sont énervés. Montre-toi. Voilà. Cette balle était impeccable. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Mais en gros, les favelas, c'est quoi? Il faut monter la colline, c'est ça? Pour remonter la chaîne? This was gonna be a safe medical detox. Ils sont en mode... le roi de la colline. Le plus fort se tient en haut. Ah bah voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être toujours un flingue à la main et à se pointer du flingue en mode quoi? Comment tu me parles hein? Flingue de merde. Comment il s'est retourné, mec, genre ça a été bien. Out. Bon, le revolver 6 coups, on va l'enlever. Voilà. Kingram. Ce sera toujours bien quand, pour les cinématiques, ça nous oblige de choisir l'arme de main droite. Ouais. If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested. Ah lui il prend que du légal. Il prend un truc qui défonce, mais que légal. Après 90 chargeurs tirés dans les favelas, il en est à vérifier que personne ne le regarde casser une porte. Ah il a envie d'essayer plein de trucs. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Ah, toujours plus de discrétion. Comme ça au moins les mecs qui viennent, c'est ça? On n'a pas besoin de les chercher dans les favelas. Là il vient de dire aux favelas, hey, j'ai niqué une de vos planques de drogue de production.
Ferme les volets, toi. Ferme les volets, je te dis. Ouais, voilà. Il fait ça comme si c'était un bonhomme. That much security, it had to be Serrano's Le pad. mec, il Since I was in the neighborhood, I y avait un garde mind if I qui dropped patrouillait avec un thank bazooka. him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Allez, bagarre, encore plus de bagarre. Il est encore en vie, lui. Toujours propre. Tam, talam, talam, tam, talam. Oh, une part de flingue dorée. Qui me tire dessus? 50 antalgiques utilisés. Le consommateur. Ah, c'est un bon capitaliste. Bon capitaliste ricain. Qui envoie des trucs? Toi là? Oh là là, combien ils sont? La tortue, 100 victimes à couvert. On a mis du temps à l'avoir celui-là. Ça va, on joue pas comme une poule mouillée. Aïe aïe aïe, ça y est, ça commence. Là, c'est même plus du niveau du tireur d'élite. Elle est tirée pile poil dans le centre de la roquette. J'ai presque l'impression d'être dans le village de Resident Evil 5. Oh, favela pour un autre favela, hein. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est con encore. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down. Mais laisse-moi jouer quand tu fais des trucs comme ça. Tu sais pas faire. Oh putain, tout ça pour ça quoi. Tiens, voilà, une balle dans le genou. Il est où Passos dans tout ce bordel? Parce que là, c'est sa meuf ça. Hein. Et nous on est sonnés. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now she had been dead longer than I knew her. Ah, c'est le moment d'avoir un flashback. I'd forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. Il a un look le Max hein, avec son petit manteau en cuir et sa cravate moche. Ça doit sûrement être une cravate que sa chérie lui a offerte. Ah ça y est, il débarque. Max Payne? Somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery.
On a jamais le temps de respirer. Hein. Voilà. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Mais là, le jeu il nous rappelle que Passos il existe. Mais il est où là? Pourquoi on fait pas équipe avec lui? On le saura la prochaine fois.